Straight point going to the mountain. Wow, very nice house. Amazing, it's free of charge for the crew. For the guests, of course, they need to pay. Wow. Very scary, too high. You should have. Very scary, too high. Apila po kung video, Bi? Oo, yan na. Nabidyo na ako na, Bray? Start na! Nag-start na, biskot. Taas ang yan eh. Na-excited na ka, di rin nakuan. Di ko matanos di ko rin. Ay, mas nila. Mura tayo gihog ba? Ay, nagsila yung NCA. Mababa na. Yung tropa ko dyan, Day. Assistant housekeeper na pala siya. Shit! Ay! Day! Sabi ni Day! Parang hindi ko kaya tumingin. Ubus na lang, pumubos na eh. Ay, nako! Ayoko na! Matawa ko sa ako! Bahala ka! Ay, nako!